बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 यूनिट 14 स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में आज हम सोलर सिस्टम में मौजूद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सोलर सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। रीड एंड शेयर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज, इट इज़ अल्लाह हु इरेक्टेड द हेवन विदाउट पिलर्स दैट यू कैन सी, देन ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ अबव द थ्रोन and made subjects the sun and the moon, each running its course for a specified terms. सूरह अर्राद आयत नंबर 2। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को बग़ैर सतूनों के खड़ा किया जिन्हें तुम देख नहीं सकते, फिर उसने अपने आप को अर्श पर कायम किया और सूरज और चाँद मुसख्खर किए, हर एक मुकर्रर वक्त तक चल रहा है। थिंक बैक, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू लुक एट हेवनली बॉडीज़। दूर आसमानों में मौजूद अजसाम को देखने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है। यूनिट नंबर 12 में हमने पढ़ा था कि दूर के अजसाम को देखने के लिए टेलीस्कोप इस्तेमाल होता है। हैव अ लुक एट स्टारी स्काई एट नाइट। रात के वक्त सितारों से भरे हुए आसमान को देखें। यू विल सी मिलियन ऑफ स्टार्स। अब वहाँ पर लाखों की तादाद में सितारे देखेंगे। हैव यू एवर सीन अ न्यू मून। क्या आपने कभी नए निकलते हुए चांद को देखा है। ह्यूमन ऑलवेज वॉन्डर अबाउट द यूनिवर्स। इंसान हमेशा से कायनात में मौजूद चीज़ों की तलाश में रहता है, उनके बारे में सोचता है। दे स्टार्टेड स्टडिंग स्टार्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। अपनी इस सोच विचार की वजह से उन इंसान ने आसमान में मौजूद सितारों और दूसरी चीज़ों के बारे में तालीम हासिल करना शुरू की। मुस्लिम आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू दिस फील्ड। मुसलमानों ने भी इस तालीम की इस दुनिया में अपना किरदार अदा किया। अलबतीनी कैटलॉग्स 489 स्टार्स। अलबतीनी ने एक फहरिस्त तैयार की जिसमें तकरीबन 499 सितारे मौजूद थे। उमर ख़याम डॉक्यूमेंटेड द मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द ईयर। उमर ख़याम ने साल के दिनों का मुकम्मल और सही हिसाब बताया। विद टाइम साइंटिस्ट इन्वेंटेड टेलीस्कोप, रॉकेट, सैटेलाइट्स एट्सेट्रा टू एक्सप्लोर द हिडन पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। वक्त गुजरने के साथ साथ साइंसदानों ने टेलीस्कोप ईजाद की, दूरबीन ईजाद की, रॉकेट्स ईजाद किए, मसनूई सियारे ईजाद किए ताकि वो कायनात में छुपी हुई चीज़ों के बारे में जान सकें। आवर यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ मैटर एंड एनर्जी। हमारी कायनात मादा और तवानाई से बनी हुई है। द अर्थ इज़ जस्ट अ टीनी पार्ट ऑफ अ वास्ट यूनिवर्स। हमारी ज़मीन इस बहुत बड़े कायनात का एक छोटा सा ज़र्रा है, छोटा सा हिस्सा है। आवर यूनिवर्स कंटेन्स ओवर 2 मिलियन गैलेक्सीज़। हमारी इस कायनात में तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा गैलेक्सीज़ मौजूद है। गैलेक्सीज़ क्या है? कहकशां जो सितारों का झुरमट है। गैलेक्सीज़ आर अ कम्बिनेशन ऑफ डस्ट, गैसेस, डार्क मैटर एंड मिलियन ऑफ स्टार्स दैट आर मूविंग सिस्टमेटिकली। कहकशाएँ गैलेक्सीज़ असल में क्या हैं? ये मट्टी, गैसों या मादों और लाखों की तादाद में सितारों का मजमुआ है जो कि एक बहुत तरीके से हरकत कर रहे हैं। द मिल्की वे इज़ जस्ट वन ऑफ दीज गैलेक्सीज। मिल्की वे जो कि हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम मौजूद हैं, ये भी इसी तरह की गैलेक्सियों में से एक है, इसी तरह की कहकशाओं में से एक है। द सन इज़ वन ऑफ अबाउट 100 to 400 बिलियन स्टार्स फाउंड इन दिस गैलेक्सीज। ये कहकशां 100 से लेकर 400 अरब सितारों पर मुश्तमिल है और सूरज इन्हीं सितारों में से एक है। What is a solar system? Our solar system is part of the Milky Way galaxy. हमारा निज़ाम शमसी इस मिल्की वे कहकशां का हिस्सा है। It consists of sun, planets, natural satellites, asteroids, comets and dust particles. इस निज़ाम शमसी में सूरज, सियारे, कुदरती सियारे, छोटे छोटे सियारचे जो कि सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, दुमदार सितारे और बहुत सी मट्टी के ज़रात मौजूद हैं। अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो at the beginning of the solar system, the sun was covered with the massive swirling clouds of the dust and gases. तकरीबन 4.6 अरब साल पहले जब इस निज़ाम शमसी का आगाज़ हो रहा था, उस वक्त इस सूरज के गिर्द बहुत सारे मट्टी के ज़रात और गैसों के बादल मौजूद थे जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। On colliding with each other, dust particles change into large rocks. जैसे ही इन मट्टी के ज़रात का आपस में टकराव होता था, उसके बाद ये मट्टी के ज़रात बड़ी चट्टानों में तब्दील हो जाते थे। This process continued and planets were formed from deposition of these rocks. ये अमल चलता गया, ये अमल मुसलसल होता रहा और उसके वजह से बहुत सारे सियारे वजूद में आए। इन चट्टानों के आपस में मिलते रहने से मज़ीद सियारे वजूद में आए। Some of this rocky material remain in the original state and form asteroids, meteorites and comets. इनमें से कुछ चट्टानें अपनी असल हालत में ही मौजूद रहीं और उन्होंने अपने स्ट्रक्चर या अपनी कंपोजिशन को चेंज नहीं किया और इस तरह वो छोटे सियारचों में तब्दील हो, शहाब साकिब में तब्दील हुई या दुमदार सियारों में तब्दील हो गई। एस्टेरॉइड्स कहते हैं छोटे छोटे सियारे जो कि आम तौर पर सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। मेटेराइट्स भी छोटे सियारे हैं, लेकिन ये वो सियारे हैं जो जब हवा में
حرکت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ گیسوں کا ایک مجموعہ ان کے گرد ہوتا ہے. ان کی حرکت کی وجہ سے ان کے پیچھے موجود گیسوں میں رگڑ کی وجہ سے آگ لگتی ہے اور وہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے سیارے کی دم ہو. کومیٹس وہ شہاب ثاقب ہیں جو کہ عام طور پر ہمیں آسمان میں نظر آتے ہیں. جب ہم رات کے وقت بیٹھے ہوں آپ کو کچھ چیز آسمان سے گرتی ہوئی محسوس ہو جسے ہم کہتے ہیں ٹوٹا ہوا ستارہ. ایسٹیرائڈز چھوٹے چھوٹے سیارے. ملین آف راکی آبجیکٹس آر ریوالونگ اراؤنڈ دا سن. لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے پتھریلے اجسام سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں. دے آر سو اسمال دیٹ وی کین ناٹ کال دیم پلانٹس. یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم ان کو الگ سے سیارہ نہیں کہتے. دے آر کالڈ ایسٹیرائڈز. اسی لیے ان کو سیارچہ کہتے ہیں. ایسٹیرائڈز آر irregular in shape and vary in size from a few feet across to hundreds of millions in diameter. ان سیارچوں کی نہ تو شکل فکس ہوتی ہے نہ ہی سائز. نہ ان کی شکل ایک ہوتی ہے نہ ہی ان کا سائز ایک جیسا ہوتا ہے. کچھ سیارچے کچھ فیٹ چوڑے ہوتے ہیں جبکہ کچھ کی چوڑائی کئی سو میل ہو سکتی ہے. Some are solids while other are piles of debris bound by gravity. کچھ ٹھوس ہیں جبکہ کچھ باقیات یا ملبے کا ڈھیر کی طرح ہیں جو کہ کشش کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں ساتھ رہ رہے ہیں. یعنی بہت سی چیزوں کا ملبہ ہے, کچھ ٹوٹے ہوئے سیاروں کا یا کسی اور ٹوٹی ہوئی چیز کا بچے ہوئے باقیات ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں اور اکٹھے اپنی گریوٹی کی وجہ سے اکٹھے رہ رہے ہیں. موسٹ آف دا ایسٹیرائڈز آر پیٹڈ اور کریٹڈ. زیادہ تر سیارچے گڑھے نما ہیں, یعنی ایسا لگتا ہے ان کو دیکھنے میں جیسے کوئی بہت بڑا گڑھا ہو یا کوئی ٹوکرا پڑا ہوا ہو. مور دین 150 ایسٹیرائڈز ہیو مون. 150 سے زیادہ سیارچوں کے چاند بھی ہیں. ان آور سولر سسٹم ایسٹیرائڈز آر فاؤنڈ ان 3 ریجنز. ہمارے نظام شمسی میں سیارچے 3 جگہوں پر موجود ہیں. نظام شمسی میں موجود سیاروں کے درمیان 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ایسٹیرائڈ زیادہ ملتے ہیں. فرسٹ ریجن از بٹوین مارس اینڈ جوپیٹر. پہلا حصہ کون سا ہے؟ نظام شمسی میں موجود مریخ اور مشتری کے درمیان کا حصہ. مریخ اور مشتری کے درمیان جو حصہ ہے وہاں پر سیارچے موجود ہیں. موسٹ ایسٹیرائڈز آر فاؤنڈ ان دس ریجن ان دا فارم آف رنگز اوور این ایریا آف 100 کلومیٹرز. یہ بہت زیادہ تر سیارچے اسی حصے میں پائے جاتے ہیں, اسی ریجن میں, یعنی مریخ اور مشتری کے درمیان ہی پائے جاتے ہیں اور ایک دائرے کی صورت میں یہ موجود ہیں تقریباً 100 کلومیٹر کے دائرے کے اندر. The second region is where the gravitational pull of the sun and the planet is balanced. دوسرا حصہ وہ ہے جہاں پر سورج کی کشش اور سیاروں کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے یا جہاں تک سورج کی کشش اثر انداز ہوتی ہے سیاروں پر. Asteroids found in this region are called Trojans asteroid. اس حصے میں موجود جتنے ایسٹیرائڈز ہیں ان کو ٹروجن ایسٹیرائڈز کا نام دیا جاتا ہے. جوپیٹر, مارس, نیپچون اینڈ ادر ارتھس ہیو ٹروجنز ایسٹیرائڈز. جوپیٹر, مارس, نیپچون اور ارتھ کے ارد گرد ٹروجن ایسٹیرائڈز موجود ہیں. The third region is where many asteroids are circling the earth. تیسرا حصہ یا تیسری جگہ وہ ہے جہاں پر بہت سارے سیارچے زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں, زمین کے گرد موجود ہیں. Around 10,000 asteroids are found in this region called near earth asteroids. تقریباً 10,000 سے زیادہ سیارچے زمین کے گرد اس حصے میں موجود ہیں جن کو near earth asteroids کا نام دیا گیا ہے, یعنی زمین کے قریب قریب موجود سیارچے. تمام چیپٹرز کی کمپلیٹ سالوڈ ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائزز کے لیے ویب سائٹ www.abdirinfo.com پر وزٹ کریں. کسی بھی کلاس کے سائنس یا بیولوجی کے لیکچرز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ڈیمانڈ لکھ کر میسج کریں.